Morning na Cebu! Maghatod sa mga nakunang mga balitaw kasayuran. Morning na Cebu! Og ariya ang inyong kapuso, Super Gabriel Bonhoc og Super Yui Lenes. Super Yui Lenes sa DYWS Radyo. Gabriel Bonhoc sa Super Radyo. Morning na Cebu! Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Kini ang tulumanon. Morning na Cebu. Kini mga ubos galagas kanginan. Kini Super Yowie Lanes. Ako usab si Super Gabriel Kanyeda Bonhoc. Og karon na nito mga headlines sa ato mga balita karong buntaga. Top story. LPA sa Central Luzon hingpit ng nahimong bagyo. Laing duha ka LPA guminitor sa Tagapag-asa. Morning na Cebu! Sa lokal, babae nga nipalit og bagong himugso nga masuso sa Barangay Guadalupe, siyudad sa Sugbo, gisiko pumanalutsan og waran. Morning na Cebu! 5 ka mga commercial fishing boats nasakpan sa B47 gumikan sa pagpahigayon og illegal fishing activity. Morning na Cebu! Unom ka mga establishmento sa Barangay Basak, siyudad sa Lapu-Lapu, gi-issuean og citation gumikan sa illegal nga pagtap sa drainage line sa dapit. Morning na Cebu! Samtang balita sa kauluhan, Malacañang nideklarar og suspension sa trabaho sa gobyerno og klase karong adlaw tungod sa bati nga dagan sa panahon. Morning na Cebu! Mao kadto mga kapuso ang uluhan sa mga balita karong buntaga dinhi lang sa tulumanon. Morning na Cebu! At tangi mga kapuso ang kumplitong detalye sa mga balita human lamang sa pipila ka mga pahinumdom standby. Ayaw pa uwi sa mga balita ug drama. Please follow, like ug share sa Facebook page sa istasyon DYSS Space Super Space Radio Space GMA. Super Radio! Morning na Cebu! Super Radio Local News. Alas 5:40 na og karon sa mga detalye sa top stories nato karon. Ingpit ng nahimong bagyo ang nasigpatan nga low pressure area sa sud sa Philippine Area of Responsibility (CONPAR). Kini ang ikaupat nga bagyo nga misud sa teritoryo sa nasod. Tiintawgon kini og bagyong Dante. Katapusang nasigpatan ng sentro sa bagyo sa gilayong 1,115 kilometers sa east-northeast sa Central Luzon. Nagdala kini og hangin nga adunay gikusgon nga 45 kilometros kada oras og paghaguros nga moabot sa 55 kilometros kada oras. Padayon kini nga naglihok sa westward nga direksyon. Gawas sa bagyong Dante, lakip nga gimonitor ang duha ka LPA sud ug gawas sa PAR. Sa pagkakaron bugtong ang habagat lang ang adunay direktang epekto sa pipila ka bahin sa nasod nga nagdala og way puas nga mga pag-uwan. Morning na Cebu! Gidakop sa mga personnel sa City Investigation and Detective Management Unit, Cebu City Police Office pinasikat sa warrant of arrest ang babae nga may palit matud pa sa bata nga bag-o lang nimugso sa Cebu City Medical Center diya sa Barangay Guadalupe, siyudad sa Sugbo, kagahapon sa buntag. Ang akusado nga 45 anyos nga babae, residente sa Mongdapit, nalutsan og warrant of arrest sa kasong kalapasan sa Section 4 o sa Republic Act 11862 kung Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2022. Si Judge Leia I. Geraldez, presiding judge sa RTC Branch 20 sa siyudad sa Subo, may ni-issue sa warrant nga pinitsahan ng Hulyo 8 ning tuiga na doon ay girekomendar nga piyansa nga 200,000 pesos. Ana karon sa kustudiya sa CCPO ang akusadong ipaubos kini sa booking procedure alang sa pag-turnover sa warrant ngadto sa korte. Nasayran nga human nilusot ang warrant of arrest sa akusado nga nabutang isip top 2 most wanted person ni umulday og tracker team aron dakpon kini. Kay numduman nga inahan sa bata na da sa papublikong tambalanan nito Pebrero 20 og dito kini nanganak og pagka Marso 6 ning tuiga na discharge matud pa ang inahan. Sa mga adlaw sab na itabo ang transaksyon sa ginikanan og middleman kuyog ang usa ka katabang og gihimo kini gawas sa tambalanan. Nasayran nga ang middleman mo ni settle sa bayranan sa ginikanan sa ospital. Human mabayran ang obligasyon sa tambalanan, nakagawas na ang bata o dito na ang ginikanan o ang katabang mo'y nagkuyog paingon sa Barangay Guadalupe. Samtang ang middle o ang laing contact sa employer ni si Bat tungod kay ang amahan sa bata giingnan nga 57,000 pesos plus 30,000 pesos nga additional at turay hatag silang gipuy-an sa Barangay Dolo Fatima. Na-rescue ang ibaligya nga bata sa magtiayon sa Barangay Guadalupe nitong Marso 7. Samtang Marso 7 sab dadakpan ang magtiayon tungod sa kasong illegal gambling tungod kay naaktuhan nga nagtungits nga usa ka matang sa sugal.
Morning na Cebu. Alas 5:43, 5 ka mga commercial fishing boats ang gisakmit sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR tungod sa iligal nga pagpanagat niadtong Hunyo. 4 ka mga gagmayng fishing boats ang ilang nasakpan nga iligal nga nanagat sa kadagatan sa lalawigan sa Bohol. Samtang usa ka commercial vessel usab ang ilang nadakpan niadtong Hulyo 16 sa kadagatan sa San Francisco, Isla sa Camotes. Ang mga sakop sa Fisheries Protection Law Enforcement Group sa BFAR 7 ang nakasakop kanila atol sa ilang gihimo nga seaborne patrol operation. Ang mga nasakpan nakalapas sa Republic Act No. 10654 kon ang Philippine Fisheries Code tungod sa paghimo og unauthorized og unregistered fishing activities. Tungod niini ang operator sa commercial fishing boats ang gipamulta kinig 138,000 ka pesos. Ipasabot sa BFAR 7 ang importansya sa pag-regulate sa fishing activities aron masiguro ang sustainable ang paggamit sa marine resources ug aron maprotektahan ang panginabuhian sa mga coastal communities, ilabi na ang mga gagmayng mananagat. Iawhag usab nila ang mga nanag-iya og mga commercial fishing vessels nga mokuha o morenew sa ilang lisensya ug mga permits. Morning na Cebu. Gi-issuean og citation ticket sa Lapu-Lapu City Environment and Natural Resources Office kung sentro ang unom ka mga establishmento humas na nasakpan nga illegal nga nitap sa drainage line sa Barangay Basak. Kini nadiskubrihan sa mga sakop sa City Engineering's Office ato sa ilang gihimong desilting o declogging sa mga drainage sa mga dapit. Lakip sa mga establishmento nga nasakpan, mao sa ka laundry shop, 3 ka mga eatery ug 2 ka residential nga panimay. Ang mga nasakpan gipamulta sa senro og tag 3,000 pesos. Si City Engineer Perla Amar niingon nga moduso siya og report ngadto sa City Mayor's Office aron sa pagsusi sa mga establishments sa ilang compliance sa negosyo. Ipasabot ni Amar nga sa kasamtangan way gitugtan nga makatap sa drainage tungod kay padayon pa ang trabaho sa drainage line ug outfall sa Barangay Basak. Responsibility na sa ato ang mga establishments to have their own jud nga mga detention ponds no para sa ilang mga wastewater, and then part ana is expenses nila nga ilan ang ipahabwa, not nga ilan ang itap sa ato ang drainage line. Ang tipik sa pamahayag ni City Engineer Perla Amar, gawas sa mga basura o dagtapok ang mga sibo sa drainage line, nakababag usab sa drainage ang mga linya sa tubig nga giinstalar ilawom sa drainage. Subay nini si Congressman Jonard Ahong Chan nihatag og ultimatum sa mga tag-iya sa linya sa tubig sa pagtangtang niini. Kung manawagan ko sa mga tag-iya niining pipe nga naa gibutang sa ato ang ilawom sa atong drainage nga ilaning ibalhin. Tagaan na to sila og 5 ka adlaw sa pagbalhin ini or else mapugos ta og putol sa ilang PVC kining pipe nila. Ang tipik sa pamahayag ni Lapu-Lapu Congressman Jonard Ahong Chan. Morning na Cebu. Alas 5:46, target sa kagamahanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga mahuman ang unang usa ka gatos ka mga unit sa ilang labing unang socialized housing project. Kaya sa Barangay Kalawisan sa dili pa ang Pasko. Kini may gihimugatan ni Mayor Cindy King Chan atol sa iyang gihimong inspeksyon sa proyekto kagahapon sa buntag. Nasayran nga ang proyekto gigahinan og 218 milyones ka pesos. Diin kabahin kini sa 1,000 unit housing program sa syudad kay tagana alang sa mga informal settlers ug mga pamilya nga nagpuyo sa mga typhoon prone areas. Natagbaw hinuon si Chan sa pagtrabaho sa kontraktor sa maong proyekto. Human nga niabot sa ikalimang andana ang pagtrabaho sa unang 5-story building. Matag building aduna kini usa ka katos ka mga units. Diin isunod gilayon ang pagtukod sa ikaduhang building human makumpleto ang unang building. Nasayran nga i-award ang matag housing ubos sa rent-to-own scheme. Ang local housing board sa syudad mao'y mopili og benepisyaryo sa socialized housing project. Morning na Cebu. Ipahinumduman sa Pangulo sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kon team ang iyang mga traffic enforcers nga isyuhan gilayon og citation tickets ang mga motorista nga ilang ma-flag down so sa tulong ato sa 5 ka minutos. Gipasabot ni Hilary Tuya, Pangulo sa team nga kini aron malikayan ang mga negotiations o pangpangwarta. Mato dirituya nga adunay mga CCTV sa dagkadiyang daan sa Mandawi nga gimonitor sa command center diin mahimong makita ang traffic enforcer. Kinahanglan kanang imong isyuhan nga kay once mo dugay ka ana mo extend ka longer than that
na negotiation nga nahitabo, which is dili na nako gusto mahitab makuan ba kay diha na mo arise ang kanang mga pagduda. Ang tipik sa pamahayag ni Hilary Tuya pango sa team. Nasayran nga kapin sa 60 ka mga bagong sakop sa team ang gipaubos og seminar kagahapon sa buntag nga na-hire sa bagong administrasyon ni Mandawi City Mayor John Kiuano. Kabayan sa seminar ang mga lagda sa trapiko ug ang kasabtang ordinansa sa dakbayan. Gipakita og ipaibaw sab sila sa sagad nga mga senaryo sa dan ug gibansay kung saon kini pagduma sa tukmang paagi. Unsay padagan nato sa Mandawi nga traffic management kinahanglan inigawas nila as new traffic personnel mao sa gina ilahang ma-implement and gitagaan nato sila og kanang mga background unsay mga scenarios ba unsay mga most likely nga mahitabo no sa field. Ang dugang pamahayag ni Hilary Tuya pangulo sa team, gipainumduman usab ang mga enforcer nga magpabiling kalmado sa matag sitwasyon. Morning na Cebu! Alas 5:49 na mga kapuso. Super Radio Report. DI-16 anyos naghigot sa liog tungod sa gugma patay. Detalyes balita pinagi ni Super Guam Logroño. Super Guam, pasok! Super Gab, no, wag na makaantos na kinig 16 anyos nga tinunan na Super Gab, no, naghikot kini siya og bakos dia siya haga liog nga pikas tumoy nini gihikot nga to na sa trasis nga putaw sa ilahang sud sa Panimalay kini ga og insidente nahitabo ni diha sa may sitio Tabay Laum, Barangay Tubod, dakbayan sa Toledo mga alas 7:30 kagabi na bulabog ang mga silingan ingon man ng mga kabanay dili ga og 16 anyos human ang iyang inahan nga si Martes ang misinggit ni og nangayo og pakitabang ngadto na siya mga kabanay og mga silingan human iya nakit-an ang iyahang anak nga nagabitay na sud sila hangga Panimalay dali nila nga gitabang og giputol ang bakos nga gihikot sa liog dinhi og gida ngadto na sa Tambalanan apan kahawang lang ang ilang pagpaningkamot nga maluwas kini nga maong 16 anyos nga tinun-an nga lalaki nakabsan yun sa ihang kinabuhi dinon arrival ngadto na sa Tambalanan. Sa investigasyon sa kapulisan why foul play ang kamatayon ni nga maong 16 anyos nga tinunan nasuta nga grabing depresyon ang naangkon ni nga maong 16 anyos gumikan lang sa gugma. Kini si Guamar Logroño sa GMA DYW Super Radio. Dapat totoo. Super Radio. 103 kaparesan nga magpakasal giingong na scam sa lang wedding planner suma sa NBI. Super Lloyd Suarez, pasok! Nahibawan sa NBI nga niabot og 103 ka mga parisan nga matupan na scam ining maong wedding planner nga gitawag og Joshua Events. Sa 103 ka mga parisan duha na ang naka-file og formal nga reklamo nga ang usa ka parisan mga Pinoy apan tuwag nga base sa Australia og nanguli sa Pilipinas alang unta ining ilang kasal samtang ang laing parisan usa ka lang ya usab nga matupa wa na tigayong kasal kini gumikan kay na scam ang maong parisan. Og sumapa na ay sa ilaing mga magpakasal nga nag-schedule og 2026 maor sunod tuig apan wa pay kasiguruhan kung madayon ba gumikan kay bato pa scam na sad kini maong mga parisan. Wa kini kalain na sumapa sa nangagi nga mga wedding planner nga giimbestigan usab sa National Bureau of Investigation. Kini si Lloyd Suarez sa GB Super Radio DYWS. Dapat totoo. Super Radio. Mga local official sa syudad o guban pa gipaubos kini og tulo ka adlaw nga seminar. Detalyes balita pinagi ni Super Alan Bahay. Super Alan, pasok! Mga lokal nga opisyal dinhi sa dakbayan sa Sugbo uban pa nga mga opisyal sa nagkali nga mga local government units ang gipaubos sa 3D seminar dinhi mismo sa syudad. Ang naisgutan nga kalukan gipasugdahan kini sa DILG kini makalamigitan sa public good governance lakip na ang public accountability nga ngayan nga mahibawan sa naisgutan nga mga bagong opisyal sama ni Mayor Resor Achiwali human ni Vice Mayor Tomaso Osmeña uban sa ilang mga konseho dinhi mismo sa dakbayan. Ang mga opisyal gikan mismo sa dakbayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Talisay ang niabot usab sa diskutan nga 3D seminar sa usab sa mga hotel dinhi mismo sa dakbayan sa Sugbo. Klaro di Mayor Nestor Archibald nga dako ikatabang nga nasgutan nga seminar aron na aga baga opisyal
Dini mismo sa Dakbayan ug uban pa nga mga local government units ang masayon sa ilang responsibilidad di man accountability migalambitan silang tagsa-tag sa mga pwesto isip mga pinili ng mga opisyal dini mismo sa Dakbayan ug uban pa nga mga local government units dini mismo sa Sugbo. Ako sa Ramahayat sa GMA Super Radio DYWS. Dapat ito. Super Radio. Department of Agriculture ni Donado Greenhouse sa eskwelahan sa Minglanilla. Super John Kim Bote pa. I-turn over sa Department of Agriculture Region 7 ang greenhouse ngadto sa Sisters of Mary School, Boys Town Incorporated sa Minglanilla, Cebu. Ang maong greenhouse aduna ni hydroponics facility system nga nagkantidad og 1.1 million pesos gikan mismo sa Department of Agriculture Regional Field Office 7. Nagpasalamat ang mga kadagkuan sa Sisters of Mary School, Boys Town ngadto sa Department of Agriculture sa ilahang inisyatiba paghatag nga og greenhouse. Makatabang kini paghatag og labas nga mga utanon sa ilang mga estudyante ug mapalambo pa ang agrikultura sa ilahang eskwelahan. Sa mensahe sa DA Region 7 Director Angel Enriquez, iyang giawhag ang mga kabatan-unan nga pamalandungan ang pagpili og kurso nga may kalambigitan sa agrikultura. Kini si John Kimbote sa GMA Super Radio DYWS. Dapat totoo. Super Radio. Morning na Cebu! Super Radio. National News. O karon sa mga detalye sa balitas kauluhan, i-anunsyo sa Malacañang ang suspendido nga klase sa tanang level og trabaho sa mga buhatan sa gobyerno karong adlaw. Hulyo 23 tuig 2025 sa pipila ka mga lugar sa nasod tungod sa padayon nga pag-uwan nga mugna sa southeast monsoon o habagat. Kini base na sa rekomendasyon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council kon MDRRMC. Lakip sa mga lugar nga suspendido ang klase og trabaho mao ang Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Occidental Mindoro, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Palawan, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Laguna ug Negros Occidental. Taliwa ni ini base sa Memorandum Circular number 90 nga ang mga ahensyas gobyerno nga may kalambigitan sa public health, seguridad ug disaster response ang magpabiling bukas og operational aron masiguro nga padayong mahatag ang mga nag-unang serbisyo sa publiko. Sumapas palasyo ang mga empleyado sa gobyerno nga wa malakip sa vital services ang mahimong motrabaho ubos sa alternate work arrangements subay sa gipatuman nga balaod og regulasyon. Samtang gihatagan usab og gahom ang mga local chief executives sa ubang rehiyon nga magdeklarar og localized suspension sa klase o trabaho base sa ilang assessment og sa balaod. Gihatagan usab og diskresyon ang mga pribadong kompanya o opisina sa pagdesisyon kung mosuspenso ba sila sa ilahang trabaho. Morning na Cebu! Alas 5:58 na mga kapuso. Super Radio. Weather News. Alas na itong weather update, Sir Manny Jadagbay. Good morning. Tanan mo ko na itong latest weather update para karong adlaw. Kani ang alas 3 sa kadlaw nga itong gimonitor nga tropical depression nga Occidente. Kaya nasikpatan kini nga naa sa 905 km silangang bahin sa extreme northern Luzon. Kinisidante nagdala sa kusgon sa angin nga mabot 55 km per hour dulong sa sentro ug mga pag-uros nga mabot 70 km per hour. Kini nagaliyok pa amin ang kasadpan sa kusgon nga 20 km per hour. Sa langbayan ang low pressure area na nasikpatan kini nga alas 3 sa kadlawon kay naa kini sa kadagatan sa Calayan Island, Calayan, Cagayan. Sa langbayan ng southwest monsoon o kining habagat, ang mo'y nakapekto karon sa central ug southern Luzon, dinhi sa Visayas ug sa Mindanao. Ug para sa weather condition nato dinhi sa Metro Cebu, ug lakip na sa tibok ubini sa Sugbo ug dibanbayan sa Visayas, kay makas na nita og matag-umon nga kalangitan, nga nay mga katag-katag ng mga pugulan ug mga punog kilat gumikan ni southwest monsoon o habagat. Ug para sa kemtang sa hangin ug sa kadagatan, kasarangan nga hangin nag-orosikan sa bagatang kasadpan nga na sa kasadpan ang pasalabi sa tibok Visayas. Di nang balod sa itong kadagatan, kasarangan ang mga pagbalod. Do wala tayo gisyong ginuwanin din sa Sugbo, amog yamong bisuan nga ito mga gagmay sa kinang pandagat na di usa malawig karong mga panahon na.
Dini sa sugbat ang dagat mo tawag karong alas 8:59 sa buntag ug muna sa alas 5:13 sa hapon. Temperatura din sa Subo range gikan sa 26 to 31 degrees Celsius. Atong sunrise unya alas 5:32 sa buntag ug atong sunset alas 6:00 sa hapon. Ug mula ka natong latest weather update ikan diri sa butan sa pag-asa kini si Manager Nagbay may buntag. Morning na Cebu. Daghang salamat Manidja Nagbay gikan sa pag-asa magtaan mo si nagtapos sa tulumanon. Morning na Cebu. Shout out ko gumaygaw diri sa atong wa naman gud tay Facebook live mga kapuso tong sa page nato. Nagumikan kay kuan napaong no wa na kuan. All right. Okay, si Roger Turlao, we had Jovinuski si Gobernante, David Marquez, bati sa Tagabai City kay Silna Baliner. Salamat mga kapuso kay Las 6 na ta. Matay kong panahon mga igala dito sa Transmitter Side Super Danny Albano. Sa atong mga kadaguan sa istasyon Super Kit Matos Cortez, Station Manager Algie Nabakita, Program Director. Si Fats Anthony Inzo, News Director. Diri sa itong kakauban, atong sparring partner mga kapuso Super Julius Malinaw. Iniusabi nyo mga tigbalita. Happy birthday once again, Pedro Fatonial or Junjun Fatonial. Iniusab. Super Louie Lenis. Ako si Super Gabriel Cañeda Bunhok. Dinilang tulumanon. Morning na Cebu. Ug kami mingon, adto na Minoy.